السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير، ونتمنى الله عز وجل انه يرفع علينا البلاء واننا نتجاوز هذه الازمه ونخرجوا منها اقوى واقوى باذن الله. و pour ce faire رب ضرة نافعة تذكروا شيئا هو خير لكم. نتمنى انكم تكونوا كتستغلوا احسن استغلال هذا المكوث في البيوت، وأن الإنسان بوكوا با يقرأ، وفي إطار الدراسة عن بعد والتطوع اللي اختاريت أنني نتواصل معكم به، غادي نكملوا إن شاء الله هذه المرة في لي زيكزامان ديال كوريكسيون ديال لي زيكزامان. و ميم طون اختاريت هنا دون ان بروميير طون اختاريت أنني نكملوا على لا بروبابيليتي كونديسيونيل، ونحاول ان هذه المره بطريقه مختلفه ان او ميم طون نجاوبوا على الاسئله ديال الامتحان، و ميم طون نحاول نحط اونيكمون لي ريلاسيون دونت اون اورا بوزوان، يعني اي العلاقات اللي غنحتاج في لا بروبابيليتي كونديسيونيل في هذا الاكزامان هما اللي غادي نتطرق لهم هنا، وغادي نصحوا بهم هذا الاكزام. اي بي باغ لا سويت عاوتاني في الاكزام الجاي نعاودوا نحطوا لي ريلاسيون دونت اون اورا بوزوان باغ لا سويت. الوغ على بركه الله، هذا بالنسبه للكونترول فينال ديال 2014 2015 اللي من خلاله عندنا اون بوبولاسيون فيها 3% ديال المرض. لا مالادي هي الوقيته ديالها دابا، نتمنى من الله ينجينا كاملين. 3% d'une population est atteinte de l'hépatite. On dispose de tests de dépistage de la maladie. يعني 3% من هذه la population راها مصابة بالهيباتيت. وعندنا ان تيست كنديروه باش نعرفوا ان تيست الى خرج بوزيتيف، راه ان تيست كيدار الى خرج بوزيتيف ولا خرج نيجاتيف بور سافوار واش واش لا مالادي كاينه ولا لا في لا بيرسون. كما قلت لا ديرنيير فوا، هو ان لا بروبابيليتي كونديسيونيل راها ما صعيباش بزاف، ولكن شنو اللي خصني الاساس اللي خصني نعرف هو كيفاش نحول لي فراز ل des formules mathématiques. L'expression had la phrase تولي une expression mathématique. 3% d'une population atteinte d'hépatite. 3% مرض. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de M, la probabilité ديال الناس اللي هما مرض، la probabilité de M est 3%, c'est-à-dire 0,03. هذه la phrase كاملة ولات هكا. Si la personne est malade, alors le test est positif. Si la personne est malade, alors le test est positif. Et هنا la probabilité conditionnelle نتوما ولفتوها دائما sachant, alors si la personne est malade, sachant que la personne est malade, alors le test est positif. ولفتوا انكم كتشوفوا sachant في التالي، دونك نقدر نقلب لا فراز le test est positif à 95% sachant que la personne est malade. même هنا راه عطاونا في المعطيات بان ام هي لا بيرسون اي مالاد، الرمز ديال ام هي لا بيرسون اي مالاد، والرمز ديال تي هي لو تيست اي بوزيتيف. دونك هنا عندي si la personne est malade alors le test est positif. Le test est positif sachant que la personne est malade. إذن غادي نكتب la probabilité le test est positif T. عطاونا هنا بأن T هي test positif. Le test est positif sachant que la personne est malade. Égale à 0,95. 95%. La deuxième phrase شنو هي si la personne est saine. Même un saine il n'est pas malade. Donc c'est l'événement contraire de M. Saine, le contraire d'Yelha, il est malade. Donc si la personne est saine, si la personne n'est pas malade, alors le test est positif à 10%. Donc نعاود نقلب la phrase. Le test est positif à 10%, sachant que la personne n'est pas malade.
C'est-à-dire, le test est positif, sachant que la personne est saine. Yani, n'est pas malade, c'est un bar. Et là, la première phrase, je répète, la première phrase, la probabilité d'être malade est 0,03. La probabilité d'être malade est 0,03. La probabilité d'avoir un test positif sachant que la personne est malade, yani si la personne est malade, alors le test est positif, est 0,95. Et la troisième donnée, il y a si le test est positif, si la personne est saine, yani, le test est positif, sachant que la personne n'est pas malade. Il y a 0,1. هاد المعطيات كاملين هما هاد لي فراز كاملين اللي هنا. دونك تحولوا كلهم des expressions mathématiques. Alors هنا غنحاول نحط كما قلت في الديبي دو لا فيديو هو نحاول نحط شنو نقدر نحتاج la probabilité conditionnelle. Je fais un rappel sur la probabilité conditionnelle. شنو هي la probabilité conditionnelle? لما تنقولوا probabilité de A sachant B, ça c'est en général, ça n'a rien à voir avec l'exercice. Donc rappel. La probabilité de A sachant B, la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est déjà arrivé, la probabilité de A sachant B égale la probabilité de A inter B. كما كتعرفوا la probabilité de A inter B هي la probabilité أنهم يوقعوا بجوجهم les deux événements A et B à la fois. Donc c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. C'est la formule de base de la probabilité conditionnelle. La formule de base. Il y a probabilité de A sachant B égale probabilité de A inter B sur probabilité de B. كذلك إذا كانت عندكم العكس probabilité de B sachant A, tout simplement غتكون هي P de A inter B ولكن هنا غتكون sur P de A. يعني اللي غادي يكون l'événement, la probabilité de l'événement اللي هو déjà arrivé, يعني اللي عليه sachant. كاينه l'autre forme, c'est la formule de base comme j'ai dit tout à l'heure, ديال la probabilité conditionnelle. كاين une formule اللي غنحتاجوها هنايا, c'est ce qu'on appelle la formule ديال la probabilité totale. Alors, la formule de la probabilité totale, كتقول بأن إلا بغيتي un événement E, بغيتي la probabilité d'un événement E, وما عندكش يعني لا l'intersection لا والو, عندك غير sachant, alors c'est la probabilité de E sachant F, إذا كانت par rapport à هذه معطية par rapport à un autre événement, fois P de F, plus la probabilité de E sachant F bar fois probabilité de F bar. Alors, c'est ce qu'on appelle la formule de la probabilité totale. Donc, deux formules اللي غنقدروا نحتاجوهم في هذا l'exercice هذا. كاين une autre formule, il y a la formule de Bayes. La formule, c'est la formule de la probabilité totale. هذه probabilité totale. وهنا formule de Bayes. Qu'est-ce qu'elle dit à la formule de Bayes? C'est que il a كان عندك P de E sachant F. مطلوب منك P de E sachant F. ولكن في les données عطينك P de F sachant E. يعني في les données معطيلك العكس. Alors, vous pouvez utiliser la formule de Bayes en mettant ici P de F sachant E fois P de E sur P de F sachant E fois P de E, la même chose, plus P de F sachant E bar fois P de E bar.
Donc, la formule, la formule de Bayes, quand est-ce que j'aurai l'occasion de l'utiliser? Il y a le cas, اللي تيكون عندي مثلا هنا مطلوب مني P de F sach P de E sachant F وانا في لي دوني عندي العكس عندي P de F sachant E يعني automatiquement je fais appel à la formule de Bayes. Donc je répète, عندي la formule de base نتاع la probabilité conditionnelle هي P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. وعندي la formule de la probabilité totale P de E يعني إذا كان عندك غير هادو وطالبين منك انت P de E alors que ما عاطينك في المعطيات P de E sachant F و P de E sachant F bar وهي اللي غنلاحظوا هنا معطيه P de T sachant M ومعطيه P de T sachant M bar. Du coup, on va être appelé à montrer ou bien à calculer la probabilité de T. Donc, automatiquement, on a de la question à dire, on revient l'examen, on va dire le cas. Donc, la formule de Bayes, c'est que, maintenant, on dit P de T sachant M, في المعطيات, وهما يمشيو يسولوني على P de M sachant T. Donc, احنا فهمنا les formules dont on fera appel في l'examen هذا. Donc, on revient à l'examen. هادشي راه déjà درتو في une autre vidéo en détail, mais هنايا comme j'ai dit انني غنحط غير les formules اللي غنحتاج في هاد l'exercice هذا. دونك نمشيو لي كيستيون. ها لي دوني الترجمه ديال هذيك لي دوني ها هما لا الترجمه الرياضيه يعني لا تراديكسيون ماتيماتيك هي هنا وغادي نبداو على بركه الله في لي ريبونس. La première question, c'est la question A, كتقول calculer la probabilité, le test est positif. هي اللي قلنا هي أن تطلبوا منا P de T. Alors ce qui est demandé, calculer P de T. Calculer la probabilité, test positif. Donc c'est P de T. في لي دوني أنا اللي عندي شنو الحاجه كاع اللي فيها تي عندي بي دو تي ساشون ام عندي بي دو تي ساشون ام بار اوتوماتيكمون غادي نفكر في لا فورمول ديال لا بروبابيليتي توتال اللي كتقول بان alors on sait d'après la formule de la probabilité totale que probabilité de T, alors il y a probabilité de T sachant M fois la probabilité de M plus probabilité de T sachant M bar fois la probabilité de M bar. À la formule de la probabilité totale. Alors, les données كاملين عندي égale P de T sachant M c'est 0,95 fois P de M c'est 0,03 plus P de T sachant M bar c'est 0,1 fois P de M sachant M bar, P de M bar plutôt. P de M bar, comme vous savez, l'événement contraire de M. C'est 1 moins l'événement M. C'est-à-dire, c'est 1 moins 0,03. C'est-à-dire, il y a 0,97. Tout calcul fait, ça va donner... Alors, P de T, c'est 0,1255. C'est 0,1255. Voilà la première question. Comme vous voyez, une fois j'ai les données traduites en formule, en expression mathématique,
كتسهل عندي la réponse. La deuxième question, c'est d'abord عندنا la probabilité de T d'après la question A. يعني إلا احتاجيناها هي راه ديجا معطية هي 12,55%. يعني si on vous demande تعطيوها en pourcentage, c'est 12,55%. Vous multipliez uniquement par 100 le résultat en pourcentage. Quelle est la probabilité d'être malade si le test est positif? Alors toujours je reviens لهاد si هذا اللي تيكون فيه السيرة بحال sachant quelle est la probabilité d'être malade. On vous demande P de M ولكن sachant si كاينه une condition. داكشي d'ailleurs علاش تسمات la probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité d'être malade? C'est P de M, sachant que le test est positif. Alors on efface ça. Donc, question B, quelle est la probabilité d'être malade sachant que le test est positif? Quand je vous ai dit faire les formules dont on aura besoin, قلنا بأن فاش تطلبوا مني المقلوب أنا عندي P de T sachant M ولكن هما طالبين مني في la question العكس M sachant T. On fait appel à la formule de Bayes. Alors, la formule de Bayes, je répète, كنستعملوها في le moment اللي تتكون عندي A sachant B وما طالبين B sachant A. كتكون عندي E sachant F وما طالبين F sachant E. C'est le cas هنا. عندي P de T sachant M ولكن هما طالبين مني P de M sachant T. La formule de Bayes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que P de M sachant T, c'est P de T sachant M, fois P de M. Et là, la même chose, P de T sachant M, fois P de M, ولكن plus P de T sachant M bar, fois P de M bar. وهذه اللي لاحظتوا, c'est tout simplement, il y a P de T اللي راها خدمناها بلا formule de la probabilité totale. يعني هي P de T sachant M fois P de M sur هذه راه هي P de T. Ce n'est autre que P de T اللي راها كانت في la question A. Qui est égal, application numérique, P de T sachant M c'est 0,95 fois P de M c'est 0,03 sur P de T que je viens de calculer la question il y a 0,255, tout calcul fait, ça va donner alors 0,227. 0,227. Voilà la deuxième question. Troisième question, c'est question C, mais la troisième et quatrième. C et D, donc non, C. Alors la question C, on nous demande de calculer la probabilité pour une personne d'être saine si son test est positif. Alors, C, calculer la probabilité pour une personne d'être saine. La probabilité d'être saine si le test est positif. D'être saine si le test est positif. Alors, نحاولوا هاد l'écrit نلقاو la formule mathématique ديالها. Probabilité d'être saine, c'est P de M bar.
saine, il y a un bar, il y a le contraire du malade. Sachant que le test est positif, c'est-à-dire il y a P de M bar, sachant T. Donc on nous demande de calculer C. Alors, C, il y a P de M bar, d'être saine, P de M bar, il y a saine, sachant que le test est positif, il y a sachant T. La même chose, il y a P de T sachant M bar. Alors, ce qui est demandé, c'est l'axe M bar sachant T. قلنا فاش يطلبوا منا l'axe كنستعملوا la formule de Bayes اللي هي عاوتاني encore une fois, c'est P de T sachant M bar, نقلبها, fois P de M bar, بحال اللي درت في la question D. المقلوب ديال هذه fois P de M bar على نفس هذا الشيء هذا P de T sachant M bar fois P de M bar ولكن plus P de T sachant M كتبدل غير هذه وهذه sachant M fois P de M. Et ça donnera la même chose عاوتاني هذه راه هي اللي كانت في la question A. P de غير كانت مقلوبه كانت P de T sachant M fois P de M plus P de T sachant M bar fois M de M P de M bar. هذه دونك راه هي P de T على حساب la probabilité totale هي P de T. الفوق هي P de T sachant M bar fois P de M bar. On fait l'application numérique. هذه كنا حسبناها في la question الأولى c'est 0,255. T sachant M bar هي 0,1 fois P de M bar هي اللي قلنا 1 moins P de M اللي هي 0,97. En tout et pour tout, ça va donner... Alors, pour ne pas perdre du temps sur le calcul, donc c'est 0,773. 0,773. Dernière question. Donc, la deuxième, ou la première question, la question A, la probabilité totale, la formule de la probabilité totale. Question 2 et 3, la formule de Bayes. La dernière question, c'est la question D. شنو كتقول هاد la question D كيطلبوا منا فيها quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est négatif? Probabilité d'être malade, alors D, probabilité d'être malade si le test est négatif. C'est ça. Alors, c'est tout simplement probabilité d'être malade, il y a P de M, si il y a sachant que le test est négatif cette fois, il y a les sachant, mais chez T, sachant T bar. Donc, il y a probabilité de M, c'est-à-dire D, probabilité de M d'être malade, sachant T bar. Mais sachant que le test est positif, mais sachant que le test est négatif. Alors, c'est bon. Donc, les données كاملين هادشي كامل ما غنحتاجوش. Alors, غنشوفوا la formule اللي غنحاولوا اننا نخدموا بها. واش la formule de Bayes? Non, parce que la formule de Bayes كون كانت عندي T bar sachant M. انا ما عندي T sachant M bar, ما عنديش T bar sachant M. واش غنستعملوا alors نستعملوا la formule ديال la probabilité conditionnelle اللي كنعرفوا اللي هي P de M inter T bar. لحقاش كنعرفوا بان A, la probabilité de A sachant B هي
la probabilité ديال التقاطع ديالهم l'intersection ديالهم divisée par la probabilité ديال la condition يعني ديال T bar sur la probabilité de T bar. Alors هنا عندي P de T bar راه عندي parce que عندي déjà P de T و P de T l'événement إلا كان عندي l'événement راه عندي le contraire ديالو إلا كانت P de T عندي donc P de T bar راه هي 1 moins P de T هاي غادي ندير هكا 1 moins P de T دونك لتحت ما بقاش المشكل الفوق ما عنديش كاع الانترسيكسيون نحاول نحيد هاد P de M انتر T bar نحاول نحيد ديك البار دونك غتعطيني هي P de M moins P de M inter T هذه لا فورمول اللي قلنا باش كنحيدو البار. الوغ هذه عندي ما عنديش P de M inter T ولكن عندي واحد العلاقه ملي نجبد P de M inter T دونك جو ريبيت هذه دابا معطيه 0.03 هذه عندي لقاش P de T bar هي 1 moins P de T و P de T عندي ديجا في لا كيستيون A. Vous vous rappelez, في la question A, il y a 0,1255. Donc, P de T bar, il y a 1 moins 0,1255. بقات لي غير هاد P de M inter T. منين غادي نجبدها؟ غنجبدها من la formule de base نتاع la probabilité conditionnelle. غنحاول نخدم هادو بجوج. كي غندير نخدمهم عندي بأن P de M inter T égale P de T sachant M fois P de M. Tout simplement. Donc, هذه P de M inter T راهي P de T sachant M fois P de M. بحال كيما عطينا la formule ديال la P de T sachant M إلا بغيتوها راه هي الانترسيكسيون P de T inter M على هذا اللي تيكون فيه sachant P de M. دوكو إلا بغيتي دوز من هذه لهذه غادي تطلع هذا لهنا وتولي لك P de T inter M راه هي P de T sachant M fois P de M ها هي وهادو بجوجهم عندي دونك égal à 1 moins P de T هنا P de M moins P de T sachant M fois P de M. Et on remplace application numérique P de M il y a 0,03 j'espère يكون تيبان لكم لهنا 0,03 moins 0,03 fois 0,95 sur 1 moins 0,1255. Tout calcul fait, ça donnera un résultat de... Allez. Alors, pour ne pas perdre du temps sur le calcul, c'est 0,001. Vous refaites le calcul, Thomas, pour comme ça تعاودوا تأكدوا من النتائج. J'espère أنه يكون هنايا واضح la formule de Bayes. شفنا quand est-ce qu'on utilise la formule de Bayes. شفنا la formule de la probabilité totale ou شفنا la formule نتاع la probabilité, la formule de base نتاع la probabilité conditionnelle. On fera de même في l'examen les morhadas tout de suite.